Halo teman, hari ini kita mau mencari mainan nih teman-teman. Wow, coba lihat, saya sudah siapkan wadahnya. Mari kita cari. Wah, coba lihat. Wow, mainan teman-teman. Wow, mainan mobil-mobilan. Coba kita lihat. Wow, keren sekali teman-teman. Wow, mantap. Lanjut. Wow, coba lihat. Wow, mainan lagi teman-teman. Mobil. Wow, keren. Mobil sport. Wow, mantap. Keren teman-teman. Lanjut. Wah, coba lihat. Wow, mainan bus teman-teman. Bus tayu. Wow, keren. Coba lihat. Wow, mantap. Kita mendapatkan mainan bus tayu. Wow, keren. Wow, mantap teman-teman. Warnanya biru. Lanjut. Wow, kita sudah mendapatkan 3 mainan. Mana ya? Wah, coba lihat. Wow, warna putih. Mari kita ambil. Wow, mobil apa ini ya? Wah, seperti mobil polisi teman-teman. Wow, keren. Mantap. Wow, coba lihat. Wow, keren teman-teman. Wow, warnanya putih seperti mobil polisi teman-teman. Wow, mantap. Wow, lanjut. Wow, coba lihat. Ada mainan lagi. Wow, kita ambil. Wow, mainan mobil-mobilan juga teman-teman. Wow, mantap. Wow, keren. Wow, keren sekali. Mantap teman-teman. Wah, lanjut. Wow, kayaknya sudah tidak ada teman-teman. Coba kita lihat. Lihat, kita mendapatkan mobil balap. Wow, keren. Mobil sport. Bus tayo. Wow, lihat. Mobil polisi teman-teman. Wow, keren. Dan yang terakhir. Wow, mainan mobil juga teman-teman. Wow, mantap. Coba lihat. Wow, kita mendapatkan 5 mainan mobil-mobilan. Kita bawa pulang aja ya teman-teman. Buat teman-teman, jangan lupa di like, share, and subscribe ya teman-teman. Besok
Kita jumpa lagi teman-teman dengan banyak mainan. Bye bye bye.